2 cm. Tarik, tak colek langsung piye? Kok gerandong rambutnya. Rambutnya. Iku diedit nyeprok. Omae wa mou shindeiru. Ayo. Satu. Sabar. Tahu dhewe lho Pak. Tapi jenenge iki. Grandong. Iya ta grandong to. Rambutnya lho, Pak. Langsung loro ya. 0,2 langsung kok. Kita lihat big sash. What the don't we know. Itu no. Tadi siapa nih? Waduh. Pedot. Waduh. Pedot. Kalau sempat menulis pedot, guys. What nothing nak kenalin. Kita dapat aja. No dua buantar ya tiba yo. Dan sampai sampai ganti suara yo. Sampai ganti suara nih kepengen mau. Balik bayar terus yo. Hanya lumba-lumba yang dengar. Apa nih? Busut. Iya. Oh, suaranya banter 025. Poh. Wong muni yo. Banter. Oke. Atem kedua iki nyapet tejane wong. Su ketok iki nyapo. Oke. Yo. Ayo. Hei. Mentule. Sakit mantune ra gelem napuk guys, suarane ngendur. Berkenangin. Sendaren teglek kok. Wah, pantulannya gila. Maret 025. Sendaren grandong.